Okay, panat na pre. What? Oh, double kill. Palag. Okay, basag par. Wow. Okay, palag lang pre. Wala na, okay na. GG na pre. Okay na yan pre. All goods na yan. Okay. Tang, tina pre. Nasa TV ka na boss. Utang ina mo. Nasa TV ka na. Try nyo na yan. Eh na par, sige, palag na, palag na. Tagal natin par. Hindi par, hindi ako tumatama par. Utang na buhay. Pasok R, pasok R, dali. Cancel. Putang ina mo, pinapre. O, cancel. Oh. Putang ina, hindi namatay par. Sa likod mo, si Radioactive. Okay. Bagong illusion charge yan, abot hanggang kanto par ah. Putang ina mo guard. Uwi ka na par. Okay, palag pre. Canceling ka par ha. O, di ba par. Sige, alas pre. Diin nyo. Pamatay tayo lahat. Putang ina, buti na matay pre. Nag-miss ka na? Putang na pre. Sige, palag na. May na archer pre oh. Cancel nyo. Patay, nagtaas na kamay. Miss na pre. Putang na par. Matipat. Putang ina mo. Cancel muna, cancel. Okay, palag par. Ayun, ubus sa inyo pre, cancel. Cancel lang par. O, putang ina patay, nakapatay pa yung ano ko. Palag. Sige, palag. Baps na, 1, 2. 8 seconds siya, bilang kayo. 3, 4. Kalat. MH. 5, 6, 7. Putang ina mo. Putang ina mo. Double kill. O, cancelin nyo na pre. Ayun o. Okay, palag lang. Freestyle na lang par. Oh, patay. O, ito, hindi pa text o. Putang ina mo. Pasok kayo nyo namatay. Ano yun? Putang ina mo patay. Asa na yung iba pre? Asa na yung iba par? Ayan na pre. Nagkakaba na talabos. Putang ina yung slicer par. Putang ina mo. Buhay ka pa pre. Putang ina mo par. Ito si style pre oh. Dali, wala na magagawa yan. Par, wala na akong SP. Palag lang boss. Double kill. Cancel par. Putang ina mo par. Nakapatay pa par. Sige, palag lang pre. Ket R. Okay, palag R. Patay isa pre. Okay, palag R pre. Double kill pre. Sige, sa air pre. Sa likod par. Ito. Tingnan na nag-archer pre. Ayan na par. Nakapatay pa isa. Salpukin nyo na par. Okay, palag par. Putang na namatay pre. Sige, palag lang pre. Ayan na si Matador pre. Dex type pala yun. Putang na kaya palang kunat. Okay, palag boss. Putang na mo par. Bye. Okay, banat net. Nice one net. Putang na par. Sige, hindi tayo mapatay par no. Putik na pre. Nag-demo. Putang na nito par. Grabe naman yung makasi mo par. 2K. Ano ka immortal? Putang na makasi yan 2K pre. Ay ano pala, tama makasi. Tangin na mo, tama ko ng cancel. Gago. Huwag yung sundan par. Sabi ko sa inyo eh. Tayo eh. Hindi ako dito eh. Okay, try nyo par. Putang nyo mo, what the. Baba. O yan na, kakancelin ko par. Cancel pre, banatan nyo na. Nice one par, ganun lang pare. O yan o, patay tayo par, kay Radioactive. Putang ina. Nasa TV ka boss.